Good morning everyone. আমি আজি ওলালো এখন আমাৰ অফিচিয়ালি মিটিংৰ বাবে আৰু আমি এতিয়া যাম হোটেল পেলেচিও আৰু আছো খানাপাৰাত দেখাই আছে গোটে পৰিবেশটো এফালে আছে বিমল ধ্ৰুৱ পংকজ আমাৰ বাবু আৰু মই বলক গৈ আছো এতিয়া আমি মিটিংলৈ আৰু এতিয়া আমি গুৱাহাটী জাস্ট সোমালো এটা আছে আমাৰ হোটেল পেলেচিও এই হল আমাৰ হোটেল পেলেচিও আমি পাই গলো এয়া হোটেল পেলেচিও আমাৰ তাৰ 5th ফ্লোৰত মিটিং হৈ আছে মই দেখাই আছো এয়া আমি এতিয়া লিফটত গৈ আছো আমি দেখাই আছো আমাৰ গোটে পাৰ্টনাৰ সকল মিটিং হোৱাৰ জেগাটো পালোহি আমাৰ প্ৰিমিয়াম 6 ফিট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এখন মিটিং আছে আৰু মিটিংখন মই ক'ত হৈছে মই দেখাই আছো তো আমি আহি পালোহি এতিয়া হোটেল পেলেচিওত আমি আজি প্ৰিমিয়াম 6 ফিটৰ এখন আমাৰ ধুনীয়াকৈ মিটিং হ'ব ৰিভিউ মিটিং আমি এটা আছো গোটেইখিনি আৰু আহি আছে আৰু আমাৰ মিটিংখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে আমি মৰমৰ জুবিনদাৰ বাবে 1 মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিলো যাতে জুবিনদা যতে থাকে শান্তিৰে থাকক That will do once. Thank you. আৰু ইয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ আছে এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম थोड़ा सा बात कर रहा हूँ टॉपिक से हटके बट ये बहुत ज़रूरी है तो ब्रांच मैनेजर को ज़रूरी है कि मोटिवेट करना बट मैं ये सोचता हूँ अभी आपको कि आप यहाँ से जो भी ज्ञान लेके जाएंगे या जो भी कुछ इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे जब उसको काट के देखोगे यहाँ से पूरा पैर काटना है और देखना है अंदर ये जैसे व्हाइट डॉक्टर अनुल ने फोन किया डॉक्टर प्रबल ने फोन किया चंबल साहब ने डांट दिया अब डायग्नोसिस के लिए तो इसके ऊपर इलाज क्या है लीटर की क्वालिटी मेंटेन करना इसको बोलते हैं अमोनिया बर्न धीरे धीरे कुछ ज़्यादा आगे जाएंगे तो मैं आपको खुद दिखाता हूँ ये तो यही का है ये देखो ये इसी साल का फोटो है ये नॉर्मल बर्ड है उसी फार्म में और ये देखो टोटल ब्लाइंड एक साइड ने ड्रॉप डाला और निकाला दूसरा पहले टाइम किया था इन्होंने ऑलमोस्ट आँख को टच हुआ ड्रॉप पर अभी नहीं जितना पास में लेके जाएंगे आँख के वो आईलिड बंद कर देगा और इतना ऐसा करेगा कि वो आप निकाल नहीं पाओगे ऐसे ऐसे करोगे तो ये देखिए ऊपर रखो ड्रॉप पर ज़्यादा नीचे भी नहीं जाओगे वो तकलीफ होगा पूरा गया वैक्सीन करेक्ट अब कम से कम 1 सेकंड लगता है अंदर जाने के लिए इस पे लगा और फिर मैं ऐसे करता हूँ तो आँख लाल हो सकती है फर्मल की अपनी भी
हाथ धोना जरूरी है, पहले भी और बाद में। সামাৰ উইণ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আমি এতিয়া যেহেতু উইণ্টাৰ আহি আছে এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ থাকিব লাগিব আৰু 42 ডেইজত 3.5 কেজি উইথ 1.7 FCR ইজ এ পটেনচিয়েল নাও or কিমান CFCR 1.325 1.7 3.5 kg at 42 days 6% success depend করে then 25% of your মানে focus বা তোমার সাকসেস ডিপেন্ডস এয়া আমাৰ এতিয়া লাঞ্চ আৰম্ভ হৈ গৈছে ছাৰৰ বাৰ্থডে আছিল অলপ কেক কাটিম আমি ব্লক ডক্টৰ চম্বল ছাৰ ब्यूटीफुल केक एंड आप लोग ने ये सोचा कि इधर ही बर्थडे मनाया जाए थैंक यू फॉर दैट हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर सर हैप्पी बर्थडे टू यू খাইছো আৰু কফিৰ লগত এফালে আছে কেক এফালে আছে মমো এটো আপোনাৰ ব্ৰেড চপ লালমোহন এফালে গোলাপ জামুন আমি যে সাকসেস হইছো তার মূল মানে এগুলা কি হৈ আছে